Good morning, honorable attendants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and blessing be upon us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Praise and gratitude to Almighty God. By His grace and blessing, we are able to gather on this joyful day to jointly carry out the closing ceremony of the project Early Warning Alert and Response, which is supported by JICA Indonesia. Today marked as an important moment. After 4 years of hard work, dedications, and outstanding collaborations, this project has successfully achieved its goal brilliantly. These achievements stand as a concrete evidence of the strong commitment between the governments of Republic of Indonesia and the governments of Japan through JICA to strengthen our early warning system and enhance our response to various threats, particularly in disease outbreak surveillance. We all recognize that today world is full of uncertainties. Pandemic, natural disasters, and other crises has demonstrated the critical importance of having a rapid, acute, and integrated system to detect threats and respond effectively. The eWars project arrived at a crucial time and has made significant contribution toward realizing these visions. Through this project, we have not only enhanced technical capacity, but also strengthened the collaborations network in our 3 pilot provinces, which is Banten, East Kalimantan, and South Sulawesi, and laboratory equipment for detecting COVID and other potential disease was distributed to 8 regional laboratories. And also improve the capacity of healthcare workers from provincial to district or city levels and to health center. Additionally, pilot trial of monitoring and evaluation tools for eWars reporting have shown promising results. These accomplishments represent a strong foundations that be expanded throughout other provinces in Indonesia. I express my highest appreciations to the JICA Airworks project for their unwavering support and trust. This partnership transcends and technical assistance, representing an investment in capacity and resilience of Indonesia. My sincere thanks to the project team, technical expert, implementing partners, and all field personnel who have worked tirelessly to ensure every phase of the project proceeds smoothly. Your dedication is the key of this success. Although this project has concluded, the spirit driving will continue. I hope our achievement will not be end, but a motivator for ongoing innovations and continuous improvement. Let us safeguard and optimize the system that we have built and continue our collaboration to address future challenges. With a great honor, I hereby officially open the closing ceremony of the JICA Early Warning Alert and Response Project. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Keluhannya apa? Pagi dok, saya sudah 3 hari ini merasa tidak enak badan. Kepala saya sakit, demam, pilek, sesak napas, mual dan sempat muntah juga. Baik, saya catat ya. Jadi keluhannya sakit kepala, demam, pilek, sesak napas, mual, dan muntah. Suhu Anda 38,2 derajat Celcius. Tekanan darah dan denyut nadi masih dalam batas normal.
Karena gejala Anda cukup menyerupai infeksi saluran pernapasan atas, dan saat ini saya juga teringat bahwa kasus COVID-19 sedang kembali meningkat, terutama di Singapura. Saya ingin memastikan lebih lanjut ya. Apakah ada nyeri menelan juga? Iya, benar dok. Sebelumnya, apakah Anda baru saja berpergian ke luar negeri? Tidak dok, saya tidak kemana-mana, hanya di sekitar rumah saja. Baik, kalau begitu apakah Anda sempat kontak atau berada dekat dengan seseorang yang diketahui positif COVID-19? Saya kurang tahu pasti dok, tapi 3 hari yang lalu saya sempat ngobrol cukup lama dengan tetangga saya. Dia juga lagi sakit, gejalanya seingat saya mirip seperti saya, demam, pilek, dan katanya juga mual. Saya mengerti, itu bisa jadi salah satu sumber paparan. Apalagi jika gejalanya mirip. Untuk lebih amannya, kita akan lakukan tes COVID-19 ya. Tes ini penting supaya kita tahu apakah Anda hanya terkena infeksi saluran napas biasa atau ada kemungkinan COVID-19. Jadi ini bisa jadi COVID ya dok? Bisa jadi, meskipun belum pasti. Kita sebaiknya lakukan tes swab antigen atau PCR untuk memastikannya. Sambil menunggu hasilnya, saya akan beri obat untuk meredakan gejala Anda. Jika muncul gejala lain seperti batuk berat atau sampai menimbulkan sesak nafas, segera ke UGD rumah sakit ya. Ibu Ria, baru saja saya menerima pasien COVID-19 dan hasil swabnya positif ya. Oh baik dok, akan saya tindak lanjuti ke bagian registrasi pasien dan mencatat kasusnya untuk dilaporkan ke SKDR. Selamat siang Pak Agus, ini saya Ibu Ria dari Puskesmas Sakura. Ingin menyampaikan sudah banyak kasus COVID-19 di RW Melati dalam minggu epidemiologi 14 ini Bapak. Oh begitu ya? Baik, segera kita lakukan PE bersama-sama ya ibu. Saya akan meluncur ke lokasi sebentar lagi. Selamat siang Mas Randy. Izin melapor ya Mas. Saya menemukan adanya peningkatan kasus di 2 kabupaten yang bersebelahan. Sudah dilakukan verifikasi, PE, dan dilakukan IRA dengan hasil penilaian risiko tinggi. Karena kapasitas vaskes kami belum memadai, mohon arahannya ya Mas Randy. Baik Pak Salim, saya sampaikan ke pimpinan ya. Wah, luar biasa sekali ini. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, badai bisa berlalu. Deteksi dininya cepat, responnya pun cepat. Ini baru namanya SKDR. Jangan lupa, kita sekarang punya tools untuk mengukur kinerja SKDR di semua level, baik unit pelapor, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi, kita sudah punya standar loh Bapak Ibu.
Greeting, I am Sumarjaya, speaking to you as the Director of Surveillance and Health Quarantine at the Directorate General of Disease Control, Ministry of Health, Republic of Indonesia. Today, I want to share our profound gratitude to the Japan International Cooperation Agency, JICA, for their exceptional support through the Early Warning and Response System project in Indonesia. When we begin this partnership, we recognize the critical need to strengthen our early warning capabilities for infectious disease outbreak. JICA comprehensive approach has accepted our exceptional in every aspect. The project impact has been transformative in our 3 pilot provinces as Kalimantan, Banten, and Sulawesi. We have witnessed significant improvement in surveillance performance. The capability building program for our surveillance officers have enhanced their technical skill and response capabilities. The flip chart and monitoring tools development through this project have become essential resources in our daily operation. One of the most significant achievements has been the improvement in our response time. Our data clearly show enhanced performance after 2020, with alert being responded to more efficiently and effectively. The provision of laboratory equipment to 8 regional field public health laboratories has strengthened our diagnostic capabilities at the sub-national level. The initial risk assessment guidelines have proven invaluable in our public health emergency operation center activities. We have successfully conducted risk assessment for various outbreaks, including leptospirosis case in Java in Yogyakarta, enabling us to make informed decisions about response measures. Looking ahead, we are excited about the potential for expanding this successful partnership. JICA has been more than a development partner. They have been a catalyst for transforming Indonesia disease surveillance system. This collaboration represents the best of international cooperation in public health. Thank you, JICA, for your unwavering commitment to strengthening Indonesia health security and protecting our communities. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Pramujastuti, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim JICA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, untuk menjadi bagian dari pilot project penguatan sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR melalui pendampingan, pelatihan, serta berbagai bentuk kolaborasi lainnya yang dilakukan bersama tim JICA. Kami merasakan banyak peningkatan khususnya dalam kapasitas dari tenaga kesehatan di dalam penguatan sistem surveillance, analisis resiko, serta respon cepat terhadap potensi KLB di wilayah kami. Semoga semua upaya yang telah kita lakukan bersama dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada JICA, Badan Kerjasama Internasional Jepang, dan Kementerian Kesehatan
atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pelaksanaan pilot project Sistem Kewaspadaan Dini dan Responsif. Proyek ini telah dilaksanakan di 3 kabupaten kota terpilih, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk melanjutkan implementasi proyek ini ke kabupaten lainnya di wilayah kami. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut dan Kalimantan Timur diberikan kesempatan untuk menjalin kerjasama lebih lanjut, khususnya dalam upaya pengendalian penyakit menular. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas sinergi dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kolaborasi ini terus memperkuat sistem kesehatan nasional demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Emisa Iskandar MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada proyek JK melalui proyek penguatan SKDR. Melalui proyek ini, petugas kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium kini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dalam analisis dan melaporkan data penyakit secara real time. Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan sistem SKDR ini sebagai bagian integral dari upaya kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada JK dan Kementerian Kesehatan atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa. Semoga kemitraan dan kolaborasi ini terus berlanjut di masa yang akan datang. Arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.